वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त वोटिंग जारी है पंजाब के अंदर, लेकिन मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। एक ऑडियो भी आई है, वो शेख रशीद साहब की ऑडियो आप लोगों ने सुनी होगी, मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, उसके अलावा क्या कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, वो थोड़ी सी तफसीलात आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ, शेख रशीद साहब की जो ऑडियो सामने आई है शरकपुरी साहब के हवाले से, उस हवाले से शेख रशीद साहब का ये कहना है कि जी मैं मजाक कर रहा था। आज यकीन हो सकता है कि वो मजाक कर रहे हो, लेकिन वो मुल्क के वजीर दाखिला रह चुके हैं। क्या उनको नहीं मालूम कि इस तरह की कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं? एक बात तो ये है। अब उन्होंने मजाक किया है, उनकी चीज़ को सियाको सबाक से हटा के पेश किया गया, या फिर उन्होंने जान के ऐसी बात की ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाए और एक स्कैंडल बन जाए। ये इस हवाले से मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। शरकपुरी साहब ने भी शेख रशीद साहब के हवाले से बड़ा सख्त बयान दिया है कि मैंने पहले भी इमरान खान साहब को कहा था कि ये बंदा ठीक नहीं है। इसी तरह जब आपको याद होगा, मैं इस ऑडियो के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब हज़ारा किलिंग्स हुई थी कोयटा के अंदर और वहाँ पे धरना दिया जा रहा था, और वहाँ पे शेख रशीद साहब भी गए थे, अली जैदी भी गए थे और जुल्फी बुखारी भी गए थे, और शेख रशीद ने वापस जाके खान साहब को कहा था कि वो लोग पैसे मांग रहे हैं। तो उस ज़माने में भी हमें वहाँ से जो हज़ारा बरादरी के लोग हैं उन्होंने रब्ता करके हमें बताया था कि ऐसी हमने कोई बात नहीं की, ना हमने पैसा मांगा है, शेख रशीद ने इमरान खान को मिस गाइड किया। तो वही इल्ज़ाम आज शरकपुरी साहब भी लगा रहे हैं कि इमरान खान को शेख रशीद मिस गाइड करता है, बुनियादी तौर पर यह बंदा किसी और का। तो इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते रहते हैं। सियासत है, सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बड़ा और सबसे अहम जो सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर किसके पास ये सलाहियत है, किसके पास ये ताकत है कि वो इस तरह की टेलीफोन कॉल को रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको रिलीज भी कर दे। क्या वापडा रिकॉर्ड कर सकता है? क्या महकमा पटवार रिकॉर्ड कर सकता है? क्या महकमा एजुकेशन रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं। आपको भी पता है पाकिस्तान में चंद मखसूस इदारे हैं जिनके पास ये सलाहियत है। एक आधा कोई सिविलियन इदारा होगा और एक दो कोई मिलिट्री इदारे होंगे जिनके पास ये सलाहियत है, खुफिया एजेंसियां जो ये कॉल्स रिकॉर्ड कर सकती हैं। कानूनी तौर पर तो आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया भर में एजेंसियां कॉल्स रिकॉर्ड करती हैं। मुल्की आपको पता है सालमियत के मसाइल होते हैं, दीगर मसाइल होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो ये चीज़ें चलती हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अगर ये कॉल वापडा ने रिकॉर्ड नहीं की, महकमा पटवार ने रिकॉर्ड नहीं की, किसी पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं की, किसी ऐसे इदारे ने रिकॉर्ड की है जिसके पास ये सलाहियत है, और फिर ये कॉल रिकॉर्ड करके इलेक्शन वाले दिन इस कॉल को रिलीज कर देना, तो बुनियादी तौर पे ये क्या बताता है कि वो जो भी इदारा है वो न्यूट्रल नहीं है। वो जो भी इदारा है, चाहे वो सिविलियन इदारा है, चाहे वो कोई और इदारा है, जिसने भी ये कॉल रिकॉर्ड की है वो गैर जानिबदार नहीं है। इस मौके के ऊपर इस कॉल को रिलीज करने का मकसद क्या है, क्या हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि रियासती जो इदारा है जिसने भी ये कॉल रिकॉर्ड की है वो हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस मौके के ऊपर ये कॉल रिलीज की गई और दूसरे लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि जनाब आप इस्तीफे ना दें, क्योंकि शरकपुरी साहब ने पंजाब असेंबली से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से हमजा शहबाज के लिए मसाइल पैदा हुए हैं और उनको जो मतलूबा नंबर चाहिए आज के इलेक्शंस में उनमें इजाफा हुआ है। तो ये बड़ा एक सेटबैक था नून लीग के लिए। लेकिन उसके बाद इस तरह की ऑडियो को सामने आना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की रियासत के किसी इदारे ने ये कॉल रिकॉर्ड की है और फिर उसको रिलीज किया है। और रिलीज करने का मकसद क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस सारे माहौल के अंदर ये दूसरों के ऊपर प्रेशर डालना और ये कहना कि जनाब ये जमात धांधली कर रही है या ये जमात या ये लोग खरीद के लोगों को तोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो जो गैर जानिबदारी है रियासत की, वो यहाँ पे उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ है तो तहकीकात करें, लेकिन मैं आज आपको गारंटी लिख के देता हूँ, मेरे पास इधर ये कागज़ पड़ा आप देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ना इसके ऊपर कोई तहकीकात आगे होंगी, ना इसके ऊपर कोई अदालत में जाएगा, ना ही इसके ऊपर कोई बड़े कार्रवाई होगी। अगर होगी तो मैं उसको खैर मकदम करूंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जितनी भी ऑडियोज आई हैं, क्या उसके ऊपर कुछ हुआ? ये ऑडियो सिर्फ आती हैं सियासी मकासद के लिए। हाँ, अगर होती है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। अच्छा, दूसरा जो हालात हैं इस वक्त, हालात ये हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लड़ाइयाँ भी हुई। शहबाज गिल को जो है मुजफ्फरगढ़ के वो जो 2 हलके हैं जहाँ पे शहबाज गिल सब गए हुए हैं, वहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबला है और उनको रोकना वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है ताकि वो बाहर ना जाएं। अपने लोग उनको देख के, जिसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनके साथ ना चलें, और वो जिसे आप कहते हैं ना कि हौसला ना बढ़ाएं सकें वो लोगों का। तो वो जिस तरीके से अतात तारड़ साहब ये सब कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वज़ीर आला और उसकी काबीना है वो अपने इख्तियारात इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अतात तारड़ जो हैं वो इस वक्त बने हुए डिफेक्टो वज़ीर आला।
اور وہ پولیس کو کنٹرول کر رہے ہیں, پولیس کو کہہ رہے ہیں اس کو گرفتار کرو, اس کو کرو. پھر رات کو انہوں نے ٹک ٹاکرز کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہوئی تھی, وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. پر اینی وے کاروائیاں تو کر رہی ہے, پولیس کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں پہ بھی جو انتظامیہ کی سپورٹ ہے وہ مکمل حمزہ صاحب کو حاصل ہے. اور اس آڈیو کے ریلیز ہونے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ باقی بھی جو حلقے ہیں جو سامنے انتظامیہ نظر نہیں آتی, ان کی سپورٹ بھی حمزہ صاحب کو حاصل ہے. شہباز گل کی گرفتاری کے علاوہ فواد چودھری کے اوپر حملے کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ لاہور کے کسی حلقے میں گئے, وہاں پہ لوگوں نے ان کی گاڑی کے اوپر کوئی پتھراؤ وغیرہ کیا, اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں. باقی ووٹر ٹرن آؤٹ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے, جو مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اچھا ہے, کافی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں. تو اب جب ووٹنگ کاؤنٹ ہوگی تو پتہ چلے گی. لیکن میرے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں بندے پکڑے گئے ہیں, سرکاری بندے جو 600 ووٹ ڈال رہے ہیں, جعلی ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ جو سارا ہوتا ہے نا کہ الیکشن ریفارمز کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ EVM کی مخالفت ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر اس طرح کا الیکشن یہ نہیں لڑ سکتے, اس طرح وہ لوگوں کو مار نہیں سکتے, اس طرح لوگوں کے ووٹوں کو وہ کھا نہیں سکتے, اس طرح جعلی ووٹ ٹھپے پہ ٹھپا نہیں لگ سکتا اگر آپ کے پاس EVM ہو. تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں EVM کی مخالفت کرتے ہیں, اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ EVM کے اوپر الیکشن لڑا جائے. باقی مختلف جگہوں کے اوپر جو میری اطلاعات ہیں کہ PTI کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ان کے اوپر بہت زیادہ رش ہے, ان کی تعداد لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ہے. کچھ جگہوں پہ نون لیگ والے جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کافی متحرک ہیں. لیکن جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اگر 50% سے اوپر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, اگر 60% سے ٹرن آؤٹ اوپر ہوتا ہے, پھر تو PTI کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ بہتر رہے گی. لیکن 50% کے قریب بھی ہوتا ہے تو وہ جو بیانیہ ہے امریکی سازش والا, اس کو سن کے وہ ووٹ اگر ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, لوگ باہر نکل رہے ہیں, تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن جو سب کچھ ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ کراچی میں جو الیکشن ہوا جس میں PTI نہیں تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آیا. کتنا کم ٹرن آؤٹ ہوا کہ بہت کم ووٹ لے کے اتنی بڑی MNA کی سیٹ کے اوپر لوگ جناب وہاں پہ منتخب ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ووٹ پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہاں پہ عوام کے ہمیں بہت زیادہ پارٹیسپیشن نظر آ رہی ہے, لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ PTI بھی اس میں حصہ لے رہی ہے. کراچی کے اندر ساری جماعتیں حصہ لے رہی تھیں, ساری جماعتیں, لیکن عوام اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے. تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے جو جہاں پہ بھی الیکشن میں حصہ لیتی ہے اس کی وجہ سے عوام کی پارٹیسپیشن بڑھتی ہے, اس کے اپنے سپورٹرز کی بھی, اور اس کے جو مخالفین ہیں وہ بھی پھر باہر نکلتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ دوسری جماعت کو ووٹ پڑے گا. تو یہ سچویشن ہے جی. یہ کچھ جو صورتحال آج سارا دن رہی, کافی بدمزگی وغیرہ بھی ہوئی ہے, لیکن اوور آل ووٹنگ کا عمل جاری ہے. اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت تک شکر ہے اوپر والے کا کہ ابھی تک خدا نہ خواستہ کوئی بڑا اس طرح کا سانحہ پیش نہیں آیا, نہ کوئی ہلاکتیں ہوئی ہیں, نہ کوئی بڑی اس طرح کی لڑائی ہوئی ہے. چھوٹے موٹی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن مین کردار ہمارے الیکشن کمیشن کا ہے اور پولیس کا ہے. اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے PTI کی قیادت بار بار. اب جب الیکشن کے رزلٹس آنے شروع ہوں گے اور مختلف حلقے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اس کی کیا تفصیلات ہیں, ہم کس حد تک درست ثابت ہوئے, کس حد تک غلط ثابت ہوئے, یا پھر ہمیں غلط ثابت کیا گیا, یا پھر ہم درست ثابت ہو گئے, بہت ساری چیزیں ہیں نا اس میں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ہوتا ہے. پتہ چلے گا جب یہ رزلٹ کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا, اس کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے. تو وہ بھی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا, آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ.